depan instruction semua ni. So hari ni just Miss akan bagi briefing saja. Okay. So practical test kita akan buat eksperimen simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion. Dia punya prosedur ada di dalam home base manual. Ada Miss sudah pernah upload sebelum ni. So kita akan buat this one. Kamu jangan follow yang manual yang ada satu lagi, manual which is yang digunakan di dalam lab. This one adalah untuk home base. Okay. So apa yang kamu perlu buat adalah kamu akan buat video. Okay, video which is 1 minit saja. Okay, tidak boleh lebih. 1 minit tu dia punya maximum video lah. So kalau lebih, maybe kalau lebih 10 saat tu still okay lah. Tapi kalau boleh kita mau 1 minit sebab lebih senang untuk Miss marking lah nanti tengok kriteria dia cukup ke tidak. So kalau 3 minit terlalu lama kan. So 1 minit saja. And then content video kamu mestilah original. Maksudnya semua tu kamu yang rakam. Kamu tidak boleh guna video daripada orang lain. Maksudnya kamu ambillah video memes ke daripada orang lain, yang video short video tu kan kamu masukkan dalam video kamu. Tidak boleh. Okay, 100% mesti video yang kamu ambil, kamu record. Okay, tidak boleh ada video orang lain. Okay, so format untuk video ni, okay, these are the format. AVI, WMV, MOV, FLV, MP4. So mana-mana ni diterimalah. So kalau tiada dalam list ni tidak diterima, jangan tanya lagi, kalau boleh guna format yang lain. Okay, minimum video quality ataupun resolution adalah 480p. Okay, ni adalah minimum lah. So bawah daripada ni quality tidak diterima sebab tidak akan nampak lah nanti. So kalau lebih, okay. So this one is minimum. And kamu kena keep in mind untuk video ni, okay, tiada markah untuk creativity. So tidak perlu kreatif pun tidak apa. Yang penting semua kriteria tu ada dalam video. Okay, so now kita akan tengok okay, apa kriteria yang perlu ada dalam kamu punya video. Okay, kamu kena keep in mind lah, video ni bukanlah video demonstrasi. Maksudnya kamu kena, dia yang penting ada kriteria ni saja. Bukan step by step, bukan. Ini bukan video demonstrasi. Okay, satu lagi, dalam video ni kamu kena tunjuk muka kamu. Tidak boleh adik kamu yang pergi buat setup eksperimen, tidak boleh. Mesti kamu yang buat, so kamu kena tunjukkan muka kamu. Okay, so first kriteria adalah setup apparatus of the experiment. So markah dekat sini adalah maksimum 3, minimum 1 ataupun kosong lah. Okay, macam mana mau dapat 3 markah? First, okay, mesti ada semua apparatus. Okay, apparatus yang ada tu mesti, yang sudah di list tu mesti adalah semuanya. And then, kamu kena susun apparatus tu dekat di tempat yang betul. Okay, sebagai contoh untuk soalan ni, untuk eksperimen ni, kita akan menggunakan pendulum and benang. Okay, so make sure dalam video ni, yang pertama ni kamu tunjuk yang kamu sudah gunakan, kamu sudah ikat pendulum tu dengan benang dan kamu letak dia dekat position apa yang dia bagi tahu tu. Tu yang kamu akan tunjuk. Okay, dan dia mesti neat and organized. Maksudnya kalau ada lebihan benang tu jangan tunjukkan. Mesti make sure dia kemas lah. So kalau ada semua kriteria ni, kamu akan dapat 3 markah. Tunjuk dalam video. Kamu set up this one. Which is kamu set up. Yang paling penting tu lah sebenarnya. Yang paling penting benang dengan pendulum tu. Okay. So kalau tidak kemas, kamu tidak akan dapat, dia tidak kemas dan tidak tersusun, kamu akan dapat 2 markah sajalah. Okay, so make sure betul-betul tunjuk dalam video. Okay, kamu betul-betul sudah letakkan apparatus di tempat yang betul, tempat yang selamat, di tempat yang kemas dan tersusun. Okay, so that's the first one. Okay, second one is measure and record the length of the string or thread. Okay, kita akan measure benang, panjang benang ni. Okay, so kamu kena, dalam video tu kamu tunjuklah macam mana kamu measure. So kamu ambillah, gunalah pembaris kamu dan tunjuk. Okay,
buatlah berlakon lah kan, maksudnya kamu tengah measure benang tu. And then lepas sudah measure, and then minta satu gambar, kamu letakkan satu gambar dekat dalam video tu yang menunjukkan berapa panjang benang tu. So dia maksudnya close up lah. First kamu just rakam je macam mana kamu measure, and then second one video ataupun gambar yang close up menunjukkan berapa sentimeter panjang benang tu. Okay? Yang tu yang kedua. So you show clearly how the measurement have been taken. Okay, and then this one correct decimal places of recorded length ni maksudnya dia punya close up lah. And then appropriate measuring instrument. Okay, mestilah guna measurement instrument tu guna ruler kan, bukannya guna benda lain. Okay, alright, so next one. Yang ketiga adalah, okay, kamu kena tunjukkan angle of oscillation is less than 10 degree. Okay, mesti tunjukkan dekat protector tu close up ya. Tunjukkan yang betul-betul kamu release di benang tu less than 10 degree. Mesti less lah. Okay, less tu tak kisahlah. 9 degree, 7, 8. Yang penting dia kurang daripada 10. Okay, so kalau kurang daripada 10 dan nampak dengan jelas dalam video, okay, akan dapat 3 markah. Okay, akan dapat 3 markah. So kalau angle tu mesti tak nampak dalam video, tidak jelas kan. So kamu akan dapat 2 sajalah. So measuring instrument di sini adalah protector lah. Okay, so next one. Okay, counting of 5 complete oscillation. So dekat dalam video kamu kena tunjukkan kamu tengah kira yang oscillation tu sampai 5. Okay, cakaplah sikit dekat dalam video tu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Dia mesti 5. Lebih tidak apa. Yang penting, okay, 5 bacaan. Bukan 5 bacaan, 5 oscillation. Kamu cakaplah, okay. Kamu sudah release and then tunggu dia stable dahulu. Lepas dia sudah stable baru kamu start. Okay, 1, 2, 3 until 5. Okay, so show 5 complete oscillation. Maksudnya kamu cakaplah 1 until 5 tu. And then correct technique of complete oscillation. So technique of complete oscillation tu macam mana? Okay, that one akan ada ditunjuk dalam video. Nanti video tu Miss akan bagi video untuk simple harmonic motion tu. So kalau kamu tidak betul, okay, incorrect masih dapat 1 markah lah. So kalau dekat sini kamu dapat betul kamu punya teknik tapi oscillation tidak sampai 5, so kamu akan dapat 2 markah. Okay, and then next one. Okay, measure and record the time for oscillation. So you need to show clearly how the measurement have been taken. Maksudnya bila start stable sudah, pendulum tu barulah kita start kita punya stopwatch. Okay, tu kamu tunjuk. Maksudnya bukannya masa kamu release kan pendulum tu, masa kamu release kamu terus start, tidak. Dia kena stable dahulu. Sebab bila kita release pendulum kan, dia still macam tidak stable lagi kan. Dia masih yang sudah pernah buat tu, I think yang XPDT sudah pernah buat dulu masa dekat PDP. So kamu tahulah, but this one memang ditunjuk juga dalam video, so nanti kamu akan tengoklah semula. And then kamu akan tulis tunjuk close up video untuk decimal places. Maksudnya bila kamu sudah stop tu, kamu tunjuklah dekat dalam video tu gambar ataupun close up video. And then using a appropriate instrument. So gunalah stopwatch, any stopwatch yang sesuai lah, guna phone pun boleh. Stopwatch dekat phone. Okay, so kriteria 6 dan 7 ni adalah markah bonus lah basically. Okay, yang penting dekat dalam video tu kamu tunjuklah kamu conduct eksperimen tu dalam keadaan yang selamat. Tidaklah dekat tepi tu ada pisau ke, ataupun dalam video tu kamu pula include pula yang video dia terjatuh ke, okay. Tu tidak perlu include lah. Mungkin boleh ambil semula video tu. So this one adalah markah bonus basically. So kalau last kali tu
Sure all apparatus are removed properly after experiment. Maksudnya kamu sudah habis eksperimen, so kamu susun lah. Bila kamu susun tu, tunjuklah yang kamu susun bagus-bagus macam tu. Okay, tunjuk macam tu pun dapat sudah 3 markah. So yang kamu kena, yang paling penting dekat sini, kriteria pertama sampailah ke 5. Okay. Yang ni memang dapat, obviously confirm lah akan dapat 3 markah lah untuk 2 ni. So sudah dapat 6 markah dalam tangan sebenarnya untuk safety dan cleanliness. So yang kriteria pertama hingga ke 5 tu kamu kena betul-betul tunjukkan lah. Okay. So nanti, wait. Oh okay, so there's one more thing. Okay, yang ni kan, yang correct decimal places of recorded length. Okay, this one kamu kena show, kamu tulis dalam table. This one kena tulis lah, kena dalam table tu. Kalau yang dia kata correct, which one? This one pun sama. So dalam video kamu kena tunjuk lah, kamu apa ni? Kamu tengah tulis dekat dalam table ataupun letak sebagai caption pun boleh. Okay, letak sebagai caption pun boleh. Label dekat, kamu tulis dekat kertas and then kamu letak dekat sebelah apa ni, measurement tu kan, sebelah pembaris tu pun boleh juga. Okay, yang penting kamu tunjuklah yang kamu tulis kamu punya apa ni, kamu punya data tu correct decimal places. Okay, so correct decimal places ni macam mana mau tahu? This one rujuk di dalam procedure nanti. Okay, so any question so far untuk practical test? Ada soalan? Tak ada, Miss. Semua faham? Faham. Okay, this one full mark adalah 21 markah. Ya, Amin. Amin, okay? Okay, so this one. Sekejap, tidak, Miss. Tidak, okay. So this one, full mark dia adalah 21. But dalam markah PB nanti kita akan convert kepada 15%. Okay, practical test ni akan convert kepada 15%. So you need to know this one lah. Okay, so Miss harap kamu boleh dapatlah full mark 15% sebab dia, benda ni kalau asal kamu buat, okay dapat markah. Creativity tidak, kamu buat letaklah glitter ke apakah, transition cantik ke tidak. Okay, yang tu Miss tidak akan bagi extra markah untuk that one. Yang penting ada semua kriteria ni. And satu lagi, video kamu boleh gunakan any any resolution yang adakah landscape ataupun portrait. Dua-dua diterima lah. Either one lah. Kamu guna landscape lah, portrait pun boleh. So bahan perlu beli. Okay, kita tengok apa apparatus yang ada sebenarnya. Okay, this one is the experiment. Okay, simple harmonic motion. So apparatus yang perlu ada. So kamu gunakan benang, small padlock or keychain. Okay, this one adalah sebagai pendulum sebenarnya. Kalau dekat dalam lab kita ada pendulum tu lah. So this one, kamu akan ikat dia dekat bawah benang tu. So sebenarnya tak kisah pun, keychain pun boleh, padlock tu dia berat sikit lah, yang kecil ataupun Miss tengok ada video college lain buat, dia letak macam mainan kecil-kecil tu. Yang penting dia ada mesh dia. Okay, janganlah kamu letak yang tiada mesh, maksudnya dia tidak akan bergerak nanti. So this one anything sebenarnya pun okay je. Okay, and then a suitable place to hang the pendulum, this one dekat mana-mana pun boleh. Stopwatch dekat dalam phone kamu boleh digunakan. And then ruler
measurement tape. This one kamu mesti ada kan sebab kamu sudah buat eksperimen 2 tu. And then protector. So protector belilah kalau yang tiada. And then cutter or pair of scissors. So this one untuk gunting kamu punya benang. Okay, apparatus dia yang simple je. Yang kamu ada sudah dekat rumah. So yang kamu tiada tu kamu boleh belilah. Okay, I'm pretty sure semua mesti ada sudah ni. Benang mesti ada, confirm ada dekat dalam rumah kamu. Okay, this one is a suitable place to hang the pendulum. Dekat mana-mana pun boleh, dekat dinding ke. Okay. The measurement tape decimal place can be 0.1 cm. Yes. So kalau kamu gunakan ruler, dia 0.1 cm. Okay, ruler tidak boleh baca 2 titik perpuluhan kan? Semualah ruler Miss rasa. Tidak boleh baca 2 titik perpuluhan. So kalau kamu boleh baca 1 titik perpuluhan saja, okay, memang dakwalah kamu akan guna. Okay, so this one is the setup. Gambaran macam mana. So this is the keychain or padlock or anything lah. Misalnya pemadam pun boleh. Okay, yang penting benda tu, kamu tidak perlulah beli padlock sampai kalau tiada dekat rumah kan. Yang penting benda tu kita boleh kira dia punya oscillation. Okay, and then you just measure the length of the string 40 cm. So this one mesti follow betul-betul lah. Kalau dia cakap 40 cm, okay 40 cm lah. Okay. And then kamu buat eksperimen dan sekali dengan collect data. Bukan buat saja kamu tidak collect data tu. Kamu sekali dengan collect data, sekali dengan buat lab report. Okay? Any question so far? So this one, okay, I forgot to mention you need to, what is it? Okay, you need to submit on the 1st of October. Bila tu? 1st of October, Jumaat, minggu lagi 1. So kamu ada masa 2 minggu lah untuk buat video ni. So I'm pretty sure everyone mesti tahu kan macam mana mau edit video. Kamu kan Gen Z, mesti kamu tahu. Guna TikTok video pun boleh. Okay, so kalau ada masalah untuk berkenaan dengan video, okay, boleh bagi tahu Miss lah, inform Miss macam mana. Contohlah kamu nak tahu macam mana edit video kan, you can inform Miss. Tapi Miss rasa semua tahu ni kan macam mana mau edit video. Kamu ni generasi Gen Z, so mesti tahu. Okay, so nanti video kena upload dekat GC. Okay, semua kena upload dekat GC sebab Miss nak mau kamu upload dekat kamu punya YouTube video, YouTube channel, dan bagi link. Okay, that one tidak boleh sebab Miss kena simpan kamu punya video tu. Okay, so nanti 1 hari bulan tu Miss akan letak deadline dekat GC nanti, which is kamu akan submit 12 malam lah. Selalu Miss akan letak deadline 12 malam. Okay, ada soalan lain? Ada soalan? Tiada. Tiada, Miss. Alright, kalau Tiada, Miss. soalan, okay, Miss akan sentuh sedikit tentang lab report. Okay, so untuk eksperimen 3B energy yang minggu lepas Miss bagi tu, okay, memang Miss sudah marking, tapi bukan semualah Miss, sebab Miss tidak sempat lagi untuk marking semua. Setiap kelas Miss marking dalam 5 atau 6 student je. Okay, so far apa yang Miss nampak, okay, banyak kesalahan yang kamu buat berkenaan dengan lab report. Okay, first, okay, lab report yang Miss bagi tu, yang minggu lepas tu adalah template kan, which is kamu tinggal copy je. Dan calculation kamu tinggal buat. Tiada masalah pun sepatutnya. Tapi banyak sangat masalah Miss nampak. Okay, first, masalah di bahagian procedure. Okay, procedure, kamu kena tulis in passive sentence. Okay, jangan salin semula procedure yang ada. Kamu kena ubah perkataan tu. Sikit je mau ubah. Okay, so this one adalah 2-3 yang masih buat. Dia pergi salin je tu procedure bulat-bulat. Terlampau malas kan ni ataupun Miss pun dah tahulah. Okay, and then satu lagi procedure.
Okay, Miss sudah bagikan tajuk eksperimen 3B energy. I don't know why ada 3-4 orang yang pergi salin prosedur untuk simple harmonic motion, padahal kita belum start pun buat simple harmonic motion. Ada juga yang buat prosedur untuk eksperimen 2 which is free fall. Ada juga yang buat untuk eksperimen energy tapi yang bahagian A. Sebab yang ni adalah energy eksperimen 3B kan. Obviously sudah diletak dekat dalam mana sudah tu eksperimen tu? This one. Dekat title tu sudah Miss bagi kan, eksperimen 3B energy. Tak tahu kenapa kamu pergi salin tu prosedur untuk simple harmonic motion, untuk apa ni lagi, free fall. Okay, please kamu sudah dibagi benda yang paling senang sudah, tinggal salin je. Pun masih lagi ada yang I don't know why buat kerja sambil lewat lah. Basically this one is buat kerja sambil lewat. Okay. Where is it? And then next one tu adalah bahagian procedure. Okay, next one bahagian calculation. Okay, bahagian calculation kamu always refer balik kepada procedure, kepada teori. Okay, dekat situlah dia akan mention macam mana kita mau kira sebenarnya. Apa yang perlu dikira? That one. Okay, you are so lucky because I give you the table. Kalau kita buat eksperimen ni face to face, mesti akan bagi table. Kamu yang akan buat table kamu sendiri. Kamu yang akan figure out daripada baca prosedur tu apa sebenarnya yang kita perlu collect data, apa sepatutnya yang kita perlu measure. This one sebab kita buat online, so memang perlu dibagilah jadual ni. Tetapi kalau kita buat face to face, jadual tidak akan dibagi. Kamu kena buat sendiri tu sebenarnya. Tapi this one jadual sudah dibagi pun masih lagi ada yang salah, macam apa yang perlu dikira sebenarnya. Sebagai contoh, this one. Okay, bahagian velocity di sini. Okay, ramai yang salah kira sebenarnya bahagian ni. End up dia akan dapat dia punya apa ni? Gravity dia dapat 100. Make sense kah gravity dapat 100? Dapat 40. Tidak. It doesn't make sense at all. Okay, dekat sini ramai yang salah. Okay, ramai yang salah velocity adalah sama dengan displacement over time. Okay, value S. Dekat dalam prosedur pun dia sudah bagi tahu. Value S kita adalah di sini, ni adalah S. This is the value for S. Not the value for H. Ramai sangat yang buat kesalahan yang sama. So bila dekat sini salah, sini pun akan salah. Sebab this one yang kita akan plot dekat dalam graph. So dekat sini salah, gradient pun salah. Okay, gravity pun akan salah. Ada yang dapat negatif, I don't know why. Dapat negatif or confident je submit dekat dalam GC. Okay, kalau kamu sudah dapat negatif tu, okay, kamu check semula ataupun bagi Miss check apa yang salah. Okay, tak susah pun, Miss boleh checkkan untuk kamu apa yang salah. Okay, that's part of the learning. Bukan kamu macam, oh tak apalah, salah pun salah lah, hantarlah. Then apa yang kamu belajar daripada situ? Tiada apa-apa. Okay, so bila kita mau dalam pengiraan, always make sure, okay, check procedure. Procedure ataupun dekat teori tu dia akan bagi formula. Okay, procedure dekat teori, dengan teori tu dia akan bagi formula apa yang sebenarnya kita perlu kira. Okay, next one. Okay, dalam calculation kita perlu kira 3 benda kan, centroid, gradient and result. Okay, dekat centroid kamu kena tulis full calculation. Maksudnya setiap data tu tulis 20.5 macam ni bahagi 4. And then barulah letak macam ni. Bukannya terus tulis untuk X sama dengan 22.5 meter. Y 15.8 second. Okay, bukan macam ni ya. Kamu kena tunjukkan this one, part of the calculation. And then dalam tu mesti include unit. Ramai yang tidak include unit. Okay, include unit this one. Apa unit yang ada, kamu include. Okay, and then gradient. Okay, gradient. Kita tahu gradient kan kita akan gunakan Y2 tolak Y1 divided by X2 tolak X1. Okay, kalau kamu tidak tahu apa unit untuk gradient,
Kamu akan tengok kalau macam ni kan untuk eksperimen this one, right? So this one sudah dibagi sebenarnya MS negatif tu. Paling senang sudah ni, sudah dibagi unit P. Tapi kalau kita buat actually, kalau kita buat betul-betul memang semua ni mesti tidak akan bagi. So dekat sini kita tahu untuk Y kita gunakan M square KS negatif 2 and then divided by M. Okay, so this one adalah gradient. Maksudnya this one unit dia yang ni, X ni unit dia yang ni. So macam mana kita mau tahu? Kamu just cancel je lah. And then kamu akan dapat M S negatif 2. That one. Okay. So this one dia sudah bagi pun ada juga yang tidak tulis. I don't know why. Kerja paling senang pun kamu tidak boleh buat. I don't know. And then after that one, kita sudah kira centroid, kamu kena tulis in terms of like this. Maksudnya bukan saja kamu tulis macam ni dan macam ni. Okay? Dekat sini, I know kenapa kamu tulis V square tu terus value kan. So dekat sini kamu tidak diletakkan dekat dalam template ni. Padahal benda yang sama ni kamu just apa? Salin semula sajalah daripada sini kan, which is daripada sini. Tambah and then masukkan di sini. Okay, and then next one, lepas sudah kira gradient, result. Where is the result? Okay, dalam ni tidak. Oh, this one lah the result kan? This is the result. Okay, this is the gradient. This is the result. And then result, okay, tulis dengan unit. Okay, so dekat sini, apa yang Miss nampak kamu punya gradient dengan result ni, kamu kena, okay, this one makes common sense lah. Kamu kena tengok lah, adakah kamu punya result tu make sense kah tidak. Bolehkah gravity terlalu jauh bezanya? Kalau terlalu jauh beza sampai 40 meter per second square, there must be something wrong. Okay, kalau macam beza dia like 5, 6, okay, that one okay. Tapi kalau terlalu jauh sampailah ada yang dapat 50 meter per second square tu, there must be something wrong. Sebab satu, data dibagi. Data yang kamu dapat tu adalah data yang accurate. Okay, it's just that bila apa yang berbeza dengan result kamu, padahal semua data sama kan, tetapi kamu punya result berbeza. Sebab kenapa? Dekat kamu punya graph, cara kamu kira, cara kamu plot, okay, dekat situ yang berbeza. So yang dapat negatif tu, ada Miss nampak lah, dia dapat negatif 18. Macam mana boleh dapat negatif? Okay, gradient mana boleh negatif padahal kita punya gradient macam ni kan. Okay, it's not negatif, melainkan kamu dapat macam ni. Okay, so please Miss nak mau ada yang buat lab report ni buat sambil lewa. Okay, buat kerja cincai je. So after this, Miss tidak mau lagi ada buat kesilapan yang sama. Okay, tu untuk part calculation. Next one untuk part graph. Okay, dekat graph yang paling penting, first label dengan unit sekali. Okay, so kalau dekat sini dia meter per second square, dekat sini kamu letak cm pun boleh. Tetapi, okay, because kita mau samakan dia punya unit kan, sebab dekat graph ni kita ambil result daripada kita punya data. Okay, data collection. Maksudnya data tu kita record dalam sentimeter. Okay, memang dalam sentimeter. So, yang paling senang, kalau kamu tidak mau letak meter dekat sini, which is kamu akan letak 0.1 semua, kamu letaklah eksponen negatif 2 dekat belakang. Bermaksud, semua ni 10 kita akan letak sebagai eksponen negatif 2. So, this one dia still kekal dalam sentimeter. Maksudnya kamu still ambil value ni daripada jadual kamu. Okay, and then kamu sudah plot graph kan, plotlah setiap tu, and then kamu kira centroid. Okay, centroid dekat sini, kamu kena label macam ni ya, X and then bulatkan. Ramai yang tidak label. Okay, ramai yang tidak label macam ni. Ada yang mesti tahu dekat mana dia punya centroid. Okay, ni paling penting this one. Kalau tidak label, kamu tidak akan dapat markah. And then satu lagi kita kena buat satu garisan yang best fit. Okay, macam mana mau tahu dia adalah best fit? First, dia kena pass through centroid.
bukan pass through centroid saja. Dia mesti ada, kita mesti tengok at least satu point di atas kena, satu point di bawah kena. Atas centroid satu, bawah centroid satu. Okay, dia mesti macam tu. Tu barulah kita panggil dia sebagai baseline. Okay, apabila lukis graf. Okay, kena ingat first, kena pass through the centroid and then dekat atas centroid ada satu ataupun anyway lah, dekat sini pun boleh, sini boleh. Penting ada satu point dia akan dia akan kena dekat bawah pun mesti ada satu point yang dia akan kena. Okay, and satu lagi untuk graf kamu semua kena buat dalam bentuk portrait. Tidak boleh landscape Ada a few yang buat landscape. Okay, sebenarnya betul tapi mesti dah mau terima. Tidak, jangan biasakan guna landscape. Okay, so dekat bila kita buat lab report, dekat sini ada markah, di sini ada markah, sini ada markah. And then buat, untuk cari gradient kan, kamu akan buat the triangle. Okay, apabila buat triangle pun ada markah. Tiada triangle, tiada markah. Yang penting kamu buat triangle. Okay, kamu mau letak dia punya point, tidak letak pun tidak apa. Yang penting ada triangle. Itu adalah salah satu dalam rubrik untuk lab report. Okay. Okay, so that one is for graph. And then last kali untuk discussion. Discussion, okay, kita kan sudah gunakan format yang baru. So first discussion adalah you need to calculate the percentage error. Okay, maksudnya kamu mau tahulah adakah eksperimen kamu tu berjaya atau tidak. So first thing, calculate percentage error and then you comment, okay, the value of gravity is 10 meter per second square, which is close to the theoretical value. Maksudnya kita compare dengan theoretical value. And then you say, so the experiment is successful because the percentage error is less than 10%. Ataupun is berapa persen kamu dapat? 8%, which is less than 10%. And then you give one precaution step, two source of errors, two ways of overcome. So this one usually tidak masalah lah. Any answer yang make sense akan diterima. Okay, yang penting kamu mesti tulis at least satu precaution, two source of errors, two ways to overcome. Okay, and then conclusion, you just type your result. Okay, dia sudah berubah. Sebelum ni dekat dalam conclusion kamu kena mention kamu punya percentage error kan. But this time, you just state your result. Okay, apa kamu dapat? G sama dengan 10 meter per second square. Okay, janganlah tulis G sama dengan 10 meter per second square. Tidaklah, buatlah ayat dia. The acceleration due to gravity. Okay, usually kita akan tengok semula dekat objektif. Contohnya objektif tu dia minta to calculate the acceleration due to gravity. So you just copy that one. So the acceleration due to gravity is what? 10 meter per second square. Okay, so untuk lab report, ni sama juga markah dia adalah 15%. Okay, 15% daripada markah PB kamu, which is sangat tinggi sebenarnya 15%. Sebab untuk UPS 20%. Tetapi kita ada 3 UPS. So 3 UPS kita tambah dan bahagi 3. But this one 15% memang daripada kamu punya lab report saja. So usually kalau Miss punya pengalaman sebelum ni, lab report dengan batch-batch lepas, yang paling rendah pun dapat markah 12. Okay, dapat markah 12 yang paling rendah. Maksudnya dia tidak akan buat mistakes yang silly mistakes like first, okay, dekat sini tiada unit, dekat sini tiada unit. That one is the silly mistakes lah. And then sini tiada unit, sini tiada unit. Benda yang simple je, kamu tinggal letak je unit. Okay, and then passive sentence, ada juga sebenarnya yang pernah buat sebelum ni, dia tidak letak dalam passive sentence. Okay, tiada lukisan pun maka akan ditolak. Sebenarnya senang je mau dapat full mark 15% ni, 15 markah ni untuk lab report. Sebab benda ni bukannya betul atau salah kan. Tak kisahlah result kamu, okay, terlalu jauh pun tak apa. Yang penting kamu kira betul. Okay, kira dekat sini betul, dekat sini betul.
And then dekat sini pun betul pengiraan kamu. Jangan ada yang di sini dia letak H. Dekat sini V square. Ada juga tu yang buat. Ada miss tengok. Terbalik dia buat. So that one salah lah semua. Okay. Okay, doesn't matter. Okay, dia kena make sense lah kalau gravity tu dapat 15 meter per second square, still diterima walaupun dia jauh. Maksudnya sebab kamu sudah kira dekat sini betul, then turns out kamu dapat terlalu jauh. Okay, that one still diterima. Jangan yang di sini sudah salah kan, sini pun salah. And then in the end kamu dapat negatif. So that one memang kamu hilang markah lah di situ. Sebab lab report ni sangat senang mau dapat markah dan sangat senang juga untuk kamu ditolak markah. So, lab report you have to be careful. Especially part yang di atas ni lah. Part yang discussion ni, semua ni sebenarnya okay. Usually kamu akan follow precaution step yang sama. Okay, errors yang sama, ways to overcome pun sama juga. Okay, benda yang sama je kita akan ulang setiap kali eksperimen sebenarnya. Tapi di sini yang akan berbeza. Okay, so lab report, okay, kamu akan buat sekali dengan practical test tu. Tapi that one sebagai, pernah cakap sebagai latihan saja dulu. Tu tidak akan ada dibagi markah. Yang dibagi markah nanti, I think lepas cuti. I'm not sure bila. Miss tak pasti, sekejap, let me check. Okay, untuk practical test, yes, selepas cuti nanti. Bukan practical test, lab report test. So lab report test nanti selepas cuti. Okay, which is lab report yang sama juga, simple harmonic motion. Tetapi yang tu betul-betul dibagi markah lah. So this time, kamu buat practical test, which is kamu buat simple harmonic motion tu, sekali dengan lab report. Tetapi lab report tidak akan dinilai, hanya practical test saja. So lab report yang kamu hantar tu adalah sebagai kamu punya latihan untuk lab report nanti. Lab report test nanti. Okay, Miss sudah, sebenarnya kamu sudah dibagi peluang untuk betul-betul buat yang terbaik untuk lab report kamu. So that one kena hantar juga, which is hari yang sama juga, 1 Oktober. Okay. Ada soalan so far untuk lab report? So far tiada, Miss. So far tiada. Semua jelas kan? Jelas. Ya, Miss. Okay. So please lab report. Okay. Jelas. Bukanlah Miss mau macam minta okay perfect. Tidak. Tapi sebab dia benda yang sangat simple. Benda yang mudah saja. Kamu tidak perlu pun berfikir guna formula apa. Formula sudah ada pun dekat dalam prosedur, dalam teori. Kamu tinggal guna saja. Okay, so hopefully lepas ni tiada lagi lah yang buat kesilapan yang sama untuk lab report. Okay, so kalau tiada soalan, okay, Miss akan masuk bincang soalan untuk chapter 6. Okay. So chapter 6. Okay, so dalam video yang Miss bagi sebelum ni untuk chapter 6, okay, Miss sebenarnya terlupa membagi video untuk untuk example 11. So kita akan tengok example 11 dahulu, barulah kita akan tengok soalan tutorial. Okay, ready sudah? Ready, Miss. Ready, Miss. Kan? So kita akan tengok example 11 here. Okay, in a loop, the loop right car goes around a vertical circular loop at a constant speed. Okay, the car has a mass of 500 kg and moves with speed 20 meter per second. Okay, the loop has a radius of 20 meter. So these are the information that we are given. Okay, kita ada mass, kita ada speed and radius. And dia bagi tahu this one adalah a vertical loop. Okay, dalam circular motion kita ada dua jenis. Okay, satu adalah
kita panggil sebagai horizontal. Okay, horizontal circular motion. Oops, kenapa dia jadi macam tu? Okay, like this. Ni adalah horizontal. Maksudnya, contohlah, this is the pendulum kan, ataupun objek. Objek tu dia akan berputar macam ni saja. Okay, so satu lagi adalah vertical. Maksudnya dia akan ke atas. Dia akan berputar ke atas. Ke atas macam ni. For example, we have tali. Okay, tali dan letak yang ni kan. So dia akan berputar macam tu lah. Okay, vertically. So kita ada dua jenis saja. Okay, so now this one dia bagi tahu ni adalah vertical loop. Okay, vertical loop. Let me draw first. So ni adalah kereta kan, a car. So dia adalah vertical. Okay, contohlah macam ni. Kereta tu dia macam ni kan. Okay, so dia akan berpusing macam ni. Ni adalah vertical. Okay, vertical loop. Okay, so this loop has a radius of 20 meter, and then this car is going around with a speed of 20 meter per second, and it has a mass of 500 kg. Okay, so since the car, okay, car ni kan dia macam, this one is a surface, right? Loop ni adalah surface. And then it's going around the loop. So since car ni adalah dekat surface, so obviously kita akan ada normal force. Okay, so soalan minta dekat sini, what is the magnitude of the normal force on the car when it is at the bottom of the circle? Okay, so dekat sini dia minta sebenarnya semua adalah normal force, and then kedudukan berbeza. Satu, first at the bottom, second at the side of the circle, and then third one is at the top. So kita akan tengok satu persatu. Okay, so first is at the bottom of the circle, which is dekat bawah sini. Okay, so now kamu akan identify apa forces yang ada dekat, yang exert on this car. Apa force yang ada? Weight. Weight force. Weight force. Okay, weight force saja. Normal force. And then normal force. So normal force dia mesti 90 degree to the surface. So this one is the surface. So dia adalah ke atas lah. Itu adalah normal force. Okay, normal force. Any other force? Tak ada. Okay, tiada sudah kan. Kita ada dua saja. So A. So kita ada ke bawah adalah weight force, which is equal to mg. And then ke atas adalah normal force. Okay. So now what we want is the normal force, the value for normal force. Okay, so here we know that, okay, centripetal acceleration, okay, direction dia ke mana? Centripetal acceleration. Pergi tengah center. Right, towards the center. It's always towards the center. So in case of with the car at the bottom, kita tahulah dia macam ni kan. Centripetal acceleration. Maksudnya dia sama direction dengan n. So here, you can say AC is the same direction as the n. Okay, so now kita akan keluarkan. Okay, so since this one adalah dekat y component, so Fy is equal to MAC. Okay, dekat mana yang ada acceleration tu, dekat situlah kita akan kira. Okay, so now N follow the direction of AC. N akan jadi positif, W akan jadi negatif. So Mr. Sultan mg. Okay, since dekat sini kita dibagi in terms of velocity, okay, in terms of speed. So this one, you just substitute with V square over R. So M V square over R. Okay, and then you just masukkan. Okay, mass is 500. Then gravity, then mass times with the speed 20 square.
divided by the radius 20 meter. Is that right? Okay. Then you will get the value for the normal force. One 14905. 14904. Ada point? 0 05. 05. 05 Newton. Okay, semua dapat value yang sama. Iya, Miss. Dapat Miss. Yes. Alright, so next one, we want to find the normal force when it is at the side of the car. Okay, so let me padam this one. Okay, dia bagi tahu at the side of the car. So it doesn't matter lah on the left side or right side. So contohlah, Miss letak dekat sini lah. Here. Okay, on the right side. Okay. So here, okay, can I have Alta? Alta boleh keluarkan the free body diagram here. Boleh. Okay. So macam mana free body diagram dia kalau kereta ni dekat tepi? Pergi atas and Pergi atas. Macam ni. ya, Pergi atas macam Ya. ni kan. Okay. bawa W. Bawah W. Macam ni. Ya. So maksudnya kita ada W ke bawah, N ke atas macam ni. Yes. Betulkah? Amin. Enggak. Enggak. So macam mana? Itu macam mana macam apa? Ya, rotate lah sekali. Rotate sekali. So dia pergi mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Kiri. Dia akan pergi kiri. Okay. So tu bah. N like this. Maksud kamu? Macam tu? Ya. Okay. Okay, thank you And Amin and W. Alta. Eh. Okay, so this one, you need to see the situation here. Sebab kita ada kereta kan. So kereta tu dia macam ni kan. Okay, sorry lah, Miss ni nak pandai lukis kalau bahagian sini sudah. So kereta tu dia macam ni kan. Wait. So bila dia jalan, dia akan jalan macam ni, dia akan mengiring lah kan. Dia macam ke tepi kan. Maksudnya tayar dia akan okay, wait. Dia macam ni lah kan kereta tu. Okay. So bila dia di sini, kita tahu surface dia adalah this one. So normal force tu mesti always perpendicular to the surface. So dia mesti macam ni. Dia tidak boleh naik ke atas. Sebab kat bawah ni dia bukan surface dia. Dia sebenarnya tergantung macam ni. Dia punya kedudukan. Okay. So tidak semestinya normal force tu 90 degree. Mesti macam ni. Dia mesti macam ni. Sebab kita depends kepada surface. So di sini dia punya surface adalah dekat tepi. Okay. So remember normal force mesti 90 degree to the surface. So now, okay, kita punya free body diagram adalah macam ni. Weight ke bawah, so normal force going to the left. Okay? And then we know that acceleration always towards the center. So now acceleration kita adalah sama direction dengan normal force. Okay. So now, Dexy boleh keluarkan formula. Okay, untuk this one, based on this free body diagram. Dexy, are you there? Ada, ya Miss. So boleh keluarkan formula. Fx sama dengan X sama dengan MAC. MAC. Okay. And then, apa yang ada dekat Fx?
negatif N Negatif N sama dengan MSC. MSC. Okay. Thank you, Lexi. Syafika. Dayang Nur Syafika. Betulkah yang Lexi bagi ni? Syafika, are you there? Syafika tidur ni dia. Okay, Hendrian. Okay, dapat buka mic. It's okay, Syafika. Okay, Hendrian. Are you there? Ya, Miss. Okay, kenapa negatif di sini? Boleh bagi tahu, Miss? Sebab dia pergi kiri. Sebab dia pergi kiri. Dia punya N. Punya N. Okay. Okay, itu betul. Kita punya sign convention. Sebelum ni kita tahu kan? Miss pernah explain. Okay, kalau pergi kanan, dia positif. Pergi atas, positif. Pergi kiri, negatif. Pergi bawah pun negatif. Okay, this is the sign convention. Okay, kita follow kalau the sum of F, okay, F adalah sama dengan kosong. Okay, but if the sum of X, sum of Fx ataupun Fy sama dengan MA, okay, kita akan guna sign convention di mana follow A positif, opposite A negatif. Okay, now kamu keluarkan Fx adalah sama dengan MA. So kita sudah tidak gunakan this one. Okay, kita gunakan this convention. So now, okay, the direction of AC, okay, acceleration adalah going to the left. Okay, according to this one, right? It's going to the left because it's always going towards the center. So kalau follow AC, dia mesti positif. N mesti positif. Tidak boleh letak negatif. Kalau kamu letak negatif di sini, dekat sini pun kamu kena letak negatif. Sebab AC tu to the left. Okay, so untuk kamu elakkan buat kesilapan tu, kita tidak gunakan this one. Kita terus anggap follow A positif, opposite A negatif. Okay, kena ingat sign convention ni. Jangan ada yang salah. Kita guna this one kalau the sum of F, Fx ataupun Fy adalah sama dengan kosong. So apabila ada value A di sini, barulah kita gunakan this one. Okay? Okay, so now N akan jadi sama dengan M V square divided by R. Okay, sebab satu saja yang ada di x-axis. Kita hanya ada N saja. So just masukkan value still sama. Okay, mass velocity divided by the radius. So kamu akan dapat N sama dengan 10,000. okay, 10,000. 10,000 Newton. Semua dapat 10,000? Dapat, Miss. Yes, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Any questions so far? Tidak, Miss. No, Miss. Ya dah, okay, good. Semua pandai, cepat tangkap. Okay, next one. Okay, next one. What is the magnitude of normal force when it is at the top of the circle? So maksudnya dia sekarang dekat atas sini. Here, let me lukis dulu. Okay, dia macam ni sudah dekat atas. Okay lah, something like this. Okay, so dekat atas ni we want to find the normal force. Okay. Akil. Muhammad Akil Aiman. Yes, Miss. Okay, boleh tolong Miss keluarkan free body diagram dekat sini, daripada atas. Boleh. Okay. W Okay, W pergi mana? ke bawah. Okay, W ke bawah. Okay, lagi. N pun ke bawah. Okay, N pun ke bawah. Okay, N pun ke bawah sebab kita punya surface sekarang dekat atas. Okay, thank you. Okay, thank you Akil. Now kita punya free body diagram.
Okay. W ke bawah, N pun ke bawah. Okay, how about acceleration? Acceleration sama juga, which is towards the center, ke bawah juga. Okay, so now the acceleration is going downward as well. Now bila kita keluarkan formula, okay, so kedua-dua ni, N dan W follow acceleration, so bermaksud kedua-duanya adalah positif. So N tambah mg sama dengan m, this one terus substitute lah, mv square divided by r. Okay, so kamu akan masukkan substitute value tu, 500, 9.81, this one 500, 20 I think, 20 square divided by 20. So you will get N 5095. 5095. Okay, then Q saya datul 5095. Semua dapat value yang sama? Sama, Miss. Dapat. Okay, Dapat, good. Miss. Okay, so last one. Okay, last one. What is the minimum speed? Okay, what is the minimum speed of the car so that it stays in contact with the track at the top of the loop? Okay, kita mau tahu apa minimum speed supaya kereta ni dia sentiasa in contact dekat atas. Okay, kita tahu. Okay, for the car to be always in loop, okay, dia mesti laju kan. Kalau dia too slow, okay, kalau velocity, speed dia terlalu slow, okay, kamu tahu dia tidak akan stay in contact with the surface here, even dekat atas pun. Maksudnya kalau contohlah, kalau misal letak, okay, velocity dekat atas ni sama dengan kosong, obviously dia tidak akan stay in contact. Okay, obviously dia akan jatuh kan. Dia kena sentiasa bergerak so that dia stays in contact with all of the surface here. Okay, so now what we want is, we want the minimum value, okay, for the car to stay in contact here, okay, at the specific top, specific location here at the top. Okay, so you need to keep in mind that, okay, in order for it to stay in contact, okay, kita tahu kalau dia tidak stay in contact, bermaksud normal force dia adalah sama dengan berapa? Kosong. Okay, kosong. Maksudnya dia dah normal force ni dia sudah tidak support, okay, sudah tidak support the car. So normal force sama dengan kosong. Okay, so in order to get the minimum value, okay, the minimum value of the velocity, the speed, okay, we need to assume that n sama dengan kosong. Maksudnya bila n sama dengan kosong tu dia sudah velocity, contohlah kalau kita dapat minimum value itu adalah 10 meter per second. So apabila 10 meter per second ni, n tu adalah sama dengan kosong. Okay, so now because soalan minta minimum, so kita akan assume n sama dengan kosong. So gunakan the same formula here, this one, sebab dia adalah at the top, right? So using the same formula, n plus mg sama dengan mv square divided by r, di mana n adalah sama dengan kosong, so we can get the value for v. Okay, we can get the value for v. So here, this one boleh cancel out, so kamu akan dapat 9.81 v square divided by radius. So minimum value is equal to 14. 40. 14. 14. Oh, 14. 14 meter per second. 14 meter per second. Betul kan? Let me see the... Okay, betul lah jawapannya 14. Okay, ada soalan so far? Ya dah, Ada Miss. ni. Ya dah. Okay, boleh Miss Ya dah, continue Miss. dengan soalan tutorial.
Okay, so soalan tutorial ada 10. So Miss akan bincang 3 soalan, di mana 3 soalan ni soalan yang kamu tidak pernah jumpa lah dekat dalam example. Miss rasa Miss tidak bincang soalan lebih kurang macam ni. So Miss akan bincang soalan 2, soalan 5 dan soalan 9. Okay, 3 soalan. So yang lain kamu akan buat sendiri ya. Okay, soalan 2. Okay, so let's read the question here. Okay, a 1,500 kg car is moving on a flat horizontal curve road as shown in figure 1. If the radius of the curve is 35 meter, and the coefficient of static friction between the tires and dry rod is 0.5, okay, calculate the maximum speed of the car, the maximum speed the car can have and still make the turn successfully. Okay, so we are given here the mass of the car, okay, mass, and then we are given the radius here, and then the coefficient. So radius here and then the coefficient. Okay, so now soalan minta maximum speed. Maximum speed so that it will make the turn successfully. Okay, kita tahu kan kalau kita contohlah we make a turn like this, right? Kalau kita drive kereta kita make a turn, kalau dia terlalu laju apa yang berlaku? Kamu akan tergelincir lah, akan accident lah usually kan kalau terlalu laju. Okay, tu kita tahu tu logiknya lah. Okay, so now we want the car to have a maximum speed. Maksudnya, okay, itulah kelajuan yang paling maksimum dia boleh bawa kereta tu so that dia boleh pusing ataupun buat U-turn successfully. Okay, it will make the turn successfully. Maksudnya lebih daripada value tu, okay, dia tidak akan dapat buat pusingan dengan betul lah, dengan berjaya. Okay, so now, okay, I have explained before in my video. Okay, apa force yang sokong kereta ni so that dia boleh buat pusingan? Frictional Anyone knows? force. Okay, frictional force, right? Dengan adanya friction force ni lah yang membuatkan kereta kalau kita pandu, okay, dia tidak tergelincir. Okay, so now we have the friction force here, which is friction force tu adalah always towards the center. So here kita panggil dia sebagai static friction. Okay, so now in order for the car to make the turn successfully, centripetal force, which is also going to the center, must equal to the friction force. Okay? So now kita akan keluarkan centripetal force MAC equal to friction force. What is the formula for friction force? Daniel, apa formula untuk friction force? Okay, Daniel nak dengar. Apalah Amin tadi cakap Apa, Miss? Apa formula untuk friction force? Friction force. Yes, formula dia. Kejap Daniel. Daniel dah ingat. Coefficient darab normal force. And darab normal. Okay, this one bukan lagi Yang masanya tengok. new SN tu kan, Miss? Yes, this one Daniel. Okay. Sorry. So bila misalnya kamu kena terus ingat benda tu. Bukan lagi okay, kejap mau tengok dekat dalam nota. Sebab formula ni adalah formula yang kita selalu guna. Okay, melainkanlah kalau formula yang kinematics tu kan. Okay, that one tidak ingat pun dah apa. Okay, kena get ready after this Daniel. Okay, Okay, so Miss. this is the formula for friction force. Thank you. Siapa bagi jawapan tadi? Suryani. Okay, so now because what we want is the V.
Okay, what we want is the V. So kita akan substitute mv square divided by r mu s times with n. Okay, so this is what we want, V. So mass kita dibagi, radius pun kita sudah dibagi, this one pun sudah dibagi. How about n? We don't have value for n. Macam mana mau cari n? Kimberly Ching. How can I find the n here? Yes, Miss. Yes, macam mana mau cari n ni? Kejap ah. Okay, take your time. I'm not sure. Not sure. Okay, so ada siapa yang mau tolong Kimberly? How can we find the value for n here? We don't have it. MG. MG? Macam mana dapat MG tu? Daripada mana dapat MG? Salah. FY. Buat free body diagram dulu. Betul. Cari force yang ada. Apa dia Katie? Saya pernah pasti tapi buat free body diagram dulu kali. Cari force dia yang ada di sana, pasti baru kita dapat. Nah gitu. Udah FY. Okay, betul. Okay, so now, sebab ni adalah horizontal curve kan? Okay, horizontal curve. Okay. So bermaksud, kita punya acceleration tu adalah horizontal juga. Maksudnya dia adalah dekat fx. Okay. So bermaksud dekat sini, dekat fx, kalau kita keluarkan, kita tahu dia adalah sama dengan MAC. Di mana fs, okay, dekat x tu, kita hanya ada fs sahaja. Bersamaan dengan MAC. MAC, which is this one lah. Ni sudah keluarkan di sini. Okay, ni sengaja yang nak tulis this one. Okay, so now, ni adalah untuk x component. Now, y component, kita akan keluarkan y component adalah sama dengan kosong. Sebab kenapa dekat y component tiada motion. Sebab motion kita adalah horizontally here. So there is no motion, so meaning that the sum of f is equal to 0. So dekat y component, since kereta ni adalah dekat atas jalan raya, kita tahu dia akan ada normal force going up and then going down is weight force. So betul lah Amin cakap tadi tu, N adalah sama dengan weight force which is sama dengan mg. Okay? Okay, kamu kena tahu daripada mana datangnya mg ni. Macam mana kamu tahu N tu sama dengan mg? So you need to do the free body diagram lah. Sebenarnya free body diagram dia usually sama je lah. Kalau dia sudah dekat surface kan macam ni. Okay, so now kamu boleh masukkan sini mu s mg. mv square divided by r. So you can get the value for v. Okay. Cuba masukkan apa value di sini. Okay, Miss nama tulis, kamu masukkan sendiri and then give me the answer. Dah ingat maklumat dah, Miss. Apa dia? Maklumatnya di atas, Miss. Oh, so sorry. Okay, maklumat dia this one. Mass, radius, and the mu s. 13.1024 25. 13.1024. 25 kalau bundar. 25, okay. Kalau dua tempat 13.10. Okay, kita letak 2 decimal places ya. Which is 10 lah kan? Ya. Okay, thank you Syam. Okay, so here you will get 13.10 meter per second. Okay, so bermaksud di sini kalau velocity tu lebih daripada 13.10,
So the car will skid. Dia tidak akan make the turn successfully lah. Sebab ni adalah maximum value. This is the maximum value for the car. Semua dapat 13.10. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, any questions so far? No question? Jelas, Okay, Miss. Tiada, jelas Miss. kan? Okay, so now kita tengok soalan B. Okay, suppose the car travels on this curve on a wet day and begins to skid when its speed reaches 8 meter per second. Calculate the coefficient of the static friction in this case. Okay, so yang tadi situasi dia adalah apabila the road is dry. Okay, maksudnya bukan hujan lah kan, dia tidak basah, so maksudnya dia tidak mudah untuk skid. So now it says here, so the car will begin to skid when the speed is 8 meter per second. So now kita punya mu s is now different lah. Okay, it's no longer 0.5, yang tadi dia bagi 0.5 di sini. Okay. So we want is this value. So this one simple je. Still guna pemilihan yang sama di mana mv square divided by r mu s mg. But now kita mau adalah mu s. So v kita sudah berubah di sini. Maksudnya inilah maximum velocity kita sekarang ni. Ini adalah maximum velocity. So mu s kita akan berubah. So this one kamu boleh cancel je. And then masukkan h square divided by, what's the value? 35. Equal to mu s 9.81. .1 at 6. 0.1 at 6. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Dapat. Dapat, Miss. Okay, any question for soalan 2? Tiada, Miss. Tiada. Okay, I continue with the next question, okay? Which is question number 5. Okay, kalau Miss laju sangat bagi tahu ah. Okay, Miss. Okay, so this one here. Okay, so we are given this figure here, okay, where we have a ball connected to a string, 2 strings. Okay, 1.34 kg ball is connected by means of 2 massless strings to a vertical rotating rod. A vertical rotating rod. The strings are tied to the rod and are stretched. The tension in the upper string is 35 Newton. So the tension here in the upper string, so we are given here, which is 35 Newton. Okay, so draw free body diagram. Okay, so here, okay, kalau kamu baca soalan ni balik kan, dia cakap dekat sini, a 1.34 kg ball, okay, this is the ball connected to 2 strings that is massless. Maksudnya kita tidak consider dia punya mass. So dia akan connected to a vertical rotating rod. So this is the rod. So rod ni akan rotate vertically. Maksudnya dia akan rotate macam ni lah. Dia akan rotate vertically macam ni. Okay, bukan vertically. Rod ni yang vertical dia bagi tahu. Sorry. Rod ni dia bagi tahu dia adalah vertical and then dia akan rotate. So dia akan rotate macam ni lah kan. So apabila dia rotate macam ni, okay, ball ni pun dia akan rotate macam ni. Faham tak tu? Sebab tu rod kan dia macam ni kan, dia akan berpusing. So apabila dia berpusing like this, so bola ni pun
Dia akan ikut berpusing like this. Okay, boleh nampak kan? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Dia berpusing macam ni lah. So maksudnya ni adalah horizontal, okay, horizontal circular motion. And then we are given the tension here in the upper string 35 Newton. Okay, now we want to draw free body diagram. Okay, so we want to draw free body diagram on the ball. Okay, so we know that going downward is the weight. Mr. letak mg lah. Okay, the weight force going downward. And then kita ada, okay, going to this direction is the tension, and then going to this direction is also a tension. Okay, so we have going downward mg. Okay, ni axis dia lah. This is the axis. Right. Okay, so kita lukis axis X and Y dulu. So kita tahu ke bawah. Wait. Okay, like that. Ke bawah is mg. And then pergi atas tadi tu adalah tension. Kita letaklah dia first tension. And then ke bawah juga another tension. Okay, kita label lah sebagai T2, this one here. Okay, so mg ke bawah, tension yang satu this one, and another one here. Okay, boleh nampak tu? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. So we know that dia akan berputar macam ni kan, will go circular motion macam ni. So maksudnya centripetal force tu, not the centripetal force, the acceleration is going to here, to this direction. So kamu akan masuklah di sini. It will going to the left here. The centripetal acceleration. Okay, so now, okay, kita sudah draw lah the free body diagram. Kita sudah ada mg, ada tension. And then lukis sekali dengan AC. So that's the first one. Ada lagi mau tambah kat di sini? Tujuh kan, kita hanya ada tension dan weight force sahaja. Okay, so question yang kedua, calculate the tension in the lower string. Maksudnya this one, T2. T1 sudah kita dibagi 35 Newton. So we want T2. Okay. So since dekat sini, it's not exactly on X component, Y component. Maksudnya dia ada angle dekat sini. Ada angle yang terlibat. So bermaksud bila ada angle yang terlibat, okay, bila mau cari T2 ni, dia akan resolve kepada X component dan Y component. Okay, so before we can resolve to X and Y component, we need to find the angle here. Okay, which means the angle here. How do we find this angle? Macam mana mau cari angle ni? Anyone? Or should I call 60 someone? kali. 60. Apa dia, Aiman? 60. 60. How do you know 60? Segitiga sama sisi. Segitiga sama segitiga. Okay. Kita buat satu-satu macam ni. So here, kita tahu kan, it's like this, right? Kalau kita lukis. Okay, kita tahu dekat sini 1.7 meter dia sudah bagi. Okay, panjang ni pun 1.7. Ini pun 1.7 meter. Okay. So kalau kita bagi dia dekat tengah. Okay, bagi dekat tengah maksudnya this one akan sama, which is 1.7 bahagi 2 berapa? 0.85. Dia akan sama kan? Bermaksud angle dekat sini pun akan sama. Angle here will be equal to angle here. Angle 1, angle 2 will be equal. So you can find the angle, okay, using the trigonometry. Okay, di mana? Right. So opposite divided by hypotenuse, which is apa dia? Cuba keluarkan.
Miss, kalau 180 bagi 3 saja. 180 bagi 3. Oh, okay. Bagus juga kan Azmi punya idea. 180 bagi 3, so kamu akan dapat 60 lah kan? 60, 60, 60. Tapi dekat sini, okay, because we don't know exactly adakah dia betul-betul sama semua ni. Okay, so dia tidak bagi tahu kan? How do you know dia sama? Sebab dia punya ni kah? Dia punya sisi Miss sama semua. Ah, ya betul, okay. Bagus idea tu, okay. So sebab dia punya sisi semua ni sama kan, so we can do like that lah. Kita bagi 180 bahagi 3. So that one diterima. So kalau mau buat cara susah macam Miss ni kan, mesti tak terfikir pula cara tu. So kalau mau buat macam cara Miss ni, kita tahu dia adalah sine, right? Which is opposite 0.85, 1.7. Basically kamu akan dapat 30 degree lah. You should get 30 degree. Okay, so this one kalau dekat sini dia berbeza lah. Di sini dan di sini dia tidak sama. So kamu kena buat macam ni lah. Okay, so kalau macam ni semua sisi dia sama. So you just 180 bahagi 3. So akan dapat 60 setiap ni. Which means apabila kita letak dia dekat tengah-tengah ni, angle tu samalah macam ni. Okay. Alright, so here kita tahu dia adalah 30 lah. Di sini 30, sini pun 30 degree. Okay, so now kita sudah tahu angle. So in order to find T2, okay, because T2 we can resolve into X component dan Y component. Mana satu yang senang? Boleh tolong Miss keluarkan? Cynthia. Cynthia? Cynthia, you're not there. Okay. Hanafi? No, dia ada Cynthia. Miss nampak yang SYNTHIA. Cynthia ST Rosalyn? Bukan kamu lah? Okay, tak apalah. Miss mau Hanafi lah. Madam. Yes, Hanafi. Okay, boleh keluarkan soalan dia. Boleh keluarkan X and Y component untuk berdasarkan free body diagram ni. Kita keluarkan X component dahulu. T2. Sorry. Y component dulu. Y component, sorry madam. Okay, Y component. 35. 35. Oh, cos. Sorry madam. 35 cos. 5 cos. 30. 30. Cara bahasa Melayu je. 35 equals 30. 35 equals 30. So, jawapannya 30.31. Sama dengan kosong dia cakap. Enggak lah, 30 tak madam. Equal to cos Y. FY. Cos berapa? Miss, I have miss. Okay, tak apa. Okay. Thank you, Hanafi. Boleh Sorry, madam. 35 cos 30 minus T2 sin 30 sin 30 equals 0. Equals 0. Okay. So boleh dapat T2 di sini lah kan maksudnya? Eman. Iya. Okay, which is berapa? Sama dengan? $60.62. 60.62.
Jawapan sini 8.74 Newton. Mana yang silap? Ada silap di sini. Dekat Y component. Kita mau tengok dekat Y component here. So Y component kita akan ada. MG dah masuk. MG akan masuk, yes. MG. T1Y kita akan ada. T2Y and then also MG. So you forgot the MG here. But good job of trying. So kita akan ada another one, MG. Which is sama dengan kosong. And then ada lagi silap di sini. Which one? Cos Cos. become sine. So cos here will become sine because the angle is here. So we need to use sine. So kedua-duanya sine. Okay. So you can get T2. Okay, kita masukkanlah. So 35 sine 30 minus T2 sine 30 minus mg, which is, what is the value for m? 1.34. Is sama dengan kosong. So you can get T2, which is equal to 8.71. 8.71. Okay, thank you. Semua dapat 8.71. Dapat, Miss. Okay, so maksudnya di sini, okay, the easiest way is untuk keluarkan y component lah. Okay, dekat x component, kita boleh keluarkan, kita tidak boleh keluarkan sebab satu, kalau kita keluarkan dekat x component kan, okay, dekat x component kita ada AC. Okay, maksudnya melibatkan acceleration ataupun velocity, but we don't have that value for velocity, for the speed. Sebenarnya kita kena cari dekat sini. So kita tidak boleh gunakan x component lah, kita gunakan y component. Okay, so now soalan C. Okay, calculate the net force on the ball. Okay, so apabila dia cakap net force, okay, maksudnya the sum of F. Okay, the sum of F. Itu yang kita mau. Sama dengan berapa? Bukannya kita keluarkan the sum of F sama dengan mm, kan? Sebab dia minta this value here. What is the sum of F? So, apabila dia cakap the net force on the ball, bermaksud kita akan tengok di mana yang ada movement, di mana yang ada motion, which is kat sini ada motion adalah di x component. Okay, so bermaksud what we want is the sum of fx. The sum of fx. So what is the sum of fx here? Okay, boleh keluarkan untuk fx apa yang kita ada dekat x component, kita hanya ada t1 and t2x. Faiz boleh keluarkan? Faiz, Muhammad Faiz. Sudah ada ni. Okay, Faiz tidak menjawab. Yang lain ada idea? 35 cos theta 35 cos theta plus 8.71 cos theta. 8.71 cos theta. Okay, theta sini terus masukkanlah. Which is 30 degree. Okay, so remember it is plus. Okay, plus because they are same direction. Dia dekat sini kan, dua-dua dekat sini. T1x dan juga T2x. Dua-duanya sama direction dengan AC. So dia kena plus, dua-dua positif. Which is equal to 37.85. 37.85 Newton. Semua dapat? Dapat, Miss. Okay. Dapat, Miss. Dapat, Okay, Miss. good job.
Okay, last one, calculate the speed of the ball. Okay, you want to calculate the speed of the ball, and we know that speed of the ball adalah dekat x component, sebab acceleration tu dekat x component. So since kita sudah ada the sum of fx which is equal to 37.85, so kita tahu the sum of fx adalah sama dengan MAC. So here 37.85 equal to, sebab dia more speed kan, so kita kena letak in terms of speed mv square r. So mass tadi berapa? Mass, what is the value for mass? 1.34. 1.34, okay. 1.34 v square, and then radius 30. What is the radius? What is the value for the radius here? 1.75. 1.75. Okay, V sama dengan? 1.70. 70 kah? Okay. Okay, V sama dengan? Enam point 93. 6.93 meter per second. Betul kah? Kenapa jauh tu? Betul. Jauh pula. Betul. Radius dia berapa? Kamu jangan pandai-pandai. Radius dari sini kan, daripada sini ke sini. Betul kah 1.7? Pythagoras theorem. Tidak, kamu kena cari dulu. Oh. Okay, the radius is from here to here, right? Daripada sini ke sini. So you need to find that one first. Okay, cari dulu yang tu. One 1.472. 1.472. Okay. So here 1.472. Okay, dapat berapa? .45. 6.45, okay. Betul kan? Yang Pythagoras tu macam mana tu mau cari? Macam mana? Macam mana tu Hisham? Tak tahu. Sudah. This one, right? This is what we want. Okay. We want the value here, x. So how do I find this? Guna tangent. Tangent. Opposite divided by adjacent. Opposite 0.85 divided by adjacent, which is x. So here you know that it is 30. Betul ke tu? So we want the value for x. Betul kan? Betul kah? Betul lah. Betul. Right. Okay. 1.47. So this one, sebab kita mau di sini kan, dia adalah daripada sini ke sini is the radius. So bila kita buat macam ni, sebab kita letak dia dekat tengah-tengah, so here will be divided, this one are divided by 2. Okay, ada soalan? Tak ada. Tiada. Semua boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah tu maksudnya belum boleh lagi tu. Okay, nanti kamu boleh tengok semula. Fahamkan semula. Okay, so last one, question 9. Okay, question 9 di sini sebenarnya this figure is not complete. Dia macam a bit confusing. Actually dia adalah hemisphere. Jadi adalah hemisphere, basically dia ada macam ni sebenarnya. Something like this, I think.
Like this lah, I think, the hemisphere. Okay, dia punya figure ni, dia tidak lengkap. Okay, so here, so we have a particle. So this particle inside the hemisphere. Di mana hemisphere ni, radius dia adalah 30 cm. Okay, from here to here is 30 cm. And then inside, sebab kita tahu dia adalah semakin kecil kan, di bawah. Okay, sorry, jap. Let me explain again. Okay, so here we have a particle move in a horizontal circle. So this is the particle, dia memang bergerak dekat horizontal circle. So horizontal circle ni, radius dia adalah 15 cm. Okay, so it is moving inside an inverted smooth hollow hemisphere. So dia bergerak dekat dalam ni lah. Okay, tetapi hemisphere ni, dia punya radius adalah 30 cm daripada sini ke sini. Okay, tetapi particle ni yang bergerak dekat circular motion di sini dengan radius 15 cm. Okay, so now we need to calculate, sketch dulu, sketch free body diagram showing the forces acting on the object. So this is the object. Okay, so what we want here is FBD. Okay, can I have Syarkawi? Bolehkah bagi tahu Miss apa forces yang terlibat dekat partikel ni? Syarkawi boleh? Are you there? Hello, Miss. Okay, Miss. Boleh bagi tahu Miss apa forces yang terlibat? Ada normal. Normal, okay. Ada weight. So normal. Ada weight. Apa lagi? Itu je lah kan. Itu je. Okay, itu je. Alright. Okay, so kita ada, thank you Syarkawi. So kita ada weight going downward and then normal. Since dia ni, dia macam dekat sini kan, dia macam dekat curve sikit. So kita punya normal tu adalah macam ni. Okay, that is the normal. Okay, sebab dia bukan betul-betul di bawah, dia ada dekat tepi. So here, we have weight going downward. And then kita ada normal. So bermaksud akan ada angle di sini. Okay, so here we know that radius 15 cm bermaksud ke sini adalah AC, the centripetal acceleration going to here. AC. Okay, so dua je lah kan kita ada weight, ada normal. Okay, so that's the first one. Now we want to calculate the speed of the particle. Okay, speed of the particle. So if we want to calculate the speed, bermaksud kita kena resolve the x component sebab dia pergerakan dia ke sini. Okay, dekat x component. So kita akan keluarkan formula untuk x component di mana the sum of fx sama dengan mv square divided by r. So kita terus letaklah dalam in terms of v sebab we want the value for v. Okay, so dekat x component kita hanya ada satu which is normal. Okay, normal and x lah maksudnya. Dekat sini adalah ny, right? Okay, so now since dia ada melibatkan angle di sini, we need to find the angle first. How do we find the angle? Macam mana nak cari angle di sini? Anyone ada idea? How do we find the angle here? Find the vertical line. Find the vertical line, which one? Here? And y. Yeah. Okay, what is the vertical line? You need to find. So basically kamu ada macam ni kan? Sekarang ni. Okay, so basically we have like this here. Dekat sini ni. Ni macam ni sudah. Okay.
So we want to find the vertical line here, value for L lah di sini. So from here to here, kita tahu dia adalah daripada sini ke sini adalah 15 centimeter. Okay, so from here to here, do we know the value? This one, from here to here. No. Do you know? We don't know. Are you sure? Thirty. Okay, so it is 30. Why? Okay, kalau kita lukiskan. Wait. Okay, dia 30 sebab kita tahu kan radius ni untuk sphere dia akan sama daripada center to here to any point, dia akan sama. Semua dia akan 30, itu adalah radius kita tahu. So, this normal force, okay, daripada sini ke sini pun still 30. Sebenarnya dia punya differences sangatlah kecil. Dia sebenarnya akan ada differences because dia hemisphere kan. Dia akan ada differences tapi differences dia sangatlah kecil, so kita tidak take into account. Dia sangat insignificant. So we just still assume that it is 30 centimeter. So from here to here it will be 30 centimeter. So what is the value for L? Value for L kamu akan gunakan sebenarnya kan, 30 square minus 15 square. So the length is 25.98. 25.98 centimeter. Okay, 25.98 centimeter. Okay, so now that we have the value here, 25.98 cm. Cm bahkan? Is it cm? Yes, cm. Okay, so we can find the angle. So angle dekat sini kita guna what? Tangent lah. Tangent 25.98 opposite divided by adjacent 15. So angle will be equal to 60 degree. Ngam-ngam 60 kan? 60 Bundar sedikit pergi 60. Dia boleh bundar kan ni? 999 kan, something like that. Okay, so kita bundarkanlah ke 60. So here the degree is 60. So now kita sudah dapat 60 tu. So bolehlah kita keluarkan fx ni, which is n, is it n cos 60, right? mv square divided by r. Okay, betul kan ni? Ya. Betul. Ya, betul. Okay. So n cos 60 is equal to mv square divided by r. Okay, because what we want now is the value for v. Okay, we have the radius, we have the mass. Do we have the mass? We are not given the mass actually. Okay, and then Cancel we are out mass. Okay, kita akan cancel out. Macam mana cancel out? N dekat N. sini kita tidak juga. NMG. N sama dengan mg. NMG cancel out M. Okay, n sama dengan mg macam ni cos 60 sama dengan mv square divided by r. Like this. And then kita cancel macam tu. Ya. Ya, Miss. Confident lah. Okay, kita akan proceed. Okay, now kita boleh cancel out. So, boleh masukkanlah 9.81 cos 60 equal to v square divided by radius, which is 15 cm change to meter. So, kamu akan dapat v sama dengan 0.86. 0.86 meter per second. Jawapan 0.92. Miss,
Saya tidak faham tu yang free body diagram tu. Bukan sebelum ni kita belajar kalau normal tu dia akan jadi paksi Y ke? Jadi macam paksi dia tu mereng sikit. Tidak, dia bukan normal force, dia bukan dekat paksi Y. Dia tidak semestinya di paksi Y. Okay, sekarang ni paksi ni kamu yang akan tentukan di mana satu paksi X, mana satu paksi Y. Tu based on you. Sebab sekarang ni kita mau senang, kita tahu weight force is always going downward. Dia mesti always ke bawah, dia tidak boleh ke tepi macam ni. Okay, so bila dia always ke bawah, kita akan buat ni lah sebagai x-axis. Okay, so this one is our axis now. Here. So now from here, N adalah macam ni. Okay, and then W is ke bawah. Okay, if you want N sebagai y-axis pun boleh, sebenarnya boleh juga. It doesn't matter. Okay, kalau kamu buat N tu sebagai kita punya x-axis kan. Maksudnya ni, ni adalah N, ni adalah y-axis kita. So ni adalah x-axis, bermaksud kita punya W yang akan melibatkan angle. Basically dia adalah benda yang sama juga. Okay, so axis ni dah kisah, kamu mau tentukan W ni jadi x-axis pun boleh. Okay, tapi sebab selalu kita buat, sebab W tu adalah dekat inclined plane kan. So that's why kita buat W ni yang ada angle dia. And then N tu yang akan jadi y-axis. So buat macam ni pun boleh sebenarnya, sama aja. Yang penting W tu always going downward. Dia tidak boleh macam ni. Okay? It's actually the same thing. Kalau kamu buat benda tu, you can try later. Kamu buat macam ni, kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, terima kasih Miss. Boleh. Right, so this one, okay, jawapan yang kamu bagi ni sebenarnya salah sebab jawapan dia 0.92. Dekat mana silapnya di sini? Saya mencari angle untuk tukar pi meter kah? No. Even angle kalau kita tidak tukar ke meter, dia sebenarnya akan still cancel out juga. Oh, dah tahu. Dah tahu? Miss, bukan. Bukan? N is not equal to mg. Miss, bukan. Ada? Sorry, Miss nak dengar. Soalan kamu double tadi. Mungkin nak boleh. Tak boleh ke guna yang paksi X dengan paksi Y itu untuk cari N dulu. Untuk cari N dulu. Okey, kita kena cari N dulu lah maksudnya. Menggunakan paksi Y. Paksi Y dulu. Okay, so now kita sudah keluarkan this one, right? Untuk paksi X. Okay, sekarang kita keluarkan paksi Y pula. Sebab kita tiada value for N kan? Dan kamu cakap N sama dengan mg. Miss ikut je sebab tu yang kamu cakap. Okay, so di sini kalau kita keluarkan dekat paksi Y, apa yang kita akan dapat? The sum of Fy sama dengan kosong. So apa yang, cuba kamu keluarkan dekat paksi Y ni. 30 sin 60 equals to mg. And sin 60 equal to mg, right? Ya. Kan? Okay, so N kamu akan sama dengan mg divided by sin 60. Which means this one, sebab kita tidak M kan, we don't know the value for M. Kamu cakap kita kena cancel. Which means kita tidak boleh just simply N adalah sama dengan mg. Sebab based on this, kita tahu N adalah sama dengan mg divided by sin 60. Okay, so here kita punya substitution salah lah. Sini kamu akan guna mg divided by sin 60. Okay, so you need to be careful here. Memang akan ada certain, kita akan fikir N tu always equal to mg. Tapi always refer back to FBD. Di FBD kamu boleh nampak sebenarnya NY tu yang equal to mg. Di mana NY kita bermaksud akan ada angle. Okay, so here kamu boleh sudah cancel out.
So kita akan ada tambahan dekat sini, sin 60. So sin 60 here. So you will get V sama dengan 0.92. 0.92. 0.92 meter per second. Yes. So barulah betul kan? This one. Okay, so always keluarkan X component, Y component. Okay, supaya kamu tidak buat silap di sini. Kalau kamu punya macam ni, free body diagram kamu, then you need to know lah that NY ni adalah N sin 60. Okay, boleh? Boleh, Miss. Any question? Miss, Yes. boleh tunjukkan kah macam mana dapat N sin 60 tu? Okay, sorry Miss tak dapat tunjukkan sebab kita mau pukul 12 sudah. Because I know ada yang kena pergi solat Jumaat. So Miss dapat tunjukkan sekarang. Nanti Miss akan tulis dekat sini and then tunjuk dekat bagi kamu punya solution dengan kamu. Boleh? Boleh Miss. Okay, so sebab Miss nak boleh ambil masa kamu, ada yang kena pergi solat Jumaat nanti kan. Ada yang certain tempat memang kena pergi. Okay? So that one nanti Miss akan tunjukkan lah. This one. Okay, Miss. Using this solution. Okay, lagi yang lain? Boleh? Boleh. Boleh, Miss. Okay. So this one, sebab kita sudah bincang soalan 2, 5 dan 9, this one kamu tidak perlu buat, sudahlah. So kamu buat soalan yang selebihnya dan hantar minggu depannya untuk tutorial 6. Okay, dan satu lagi untuk soal untuk eksperimen 4. Eksperimen 4 nanti Miss akan bagi data dan kamu akan buat lab report, which ikut juga macam template lab report yang sebelum ni, tapi Miss tidak bagi, sudahlah discussion tu, Miss just bagi data sahaja. That one I will give you the data dekat JC nanti. Okay, and